बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल्लाहु ताला फ़रजल शरीफ। अज़ादारी मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को असर अंगेज़ बनाने में शायर व शेर की क्या अहमियत है, उसके बारे में कुछ अहादीस आपके सामने शेयर करेंगे। और उसके अलावा जो तरन्नुम और दर्दनाक आवाज़ में मरसिया इमाम के हुजूर जो पेश हुआ था, उसके बाबत में एक हदीस आपको सामने पेश करेंगे। सबसे पहली हदीस है कि एक शेर का बदला जन्नत है। जनाब सदूक ने अपनी किताब अल-अय्यून में अब्दुल्ला बिन फ़ज़ल से रिवायत किया है कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिस किसी ने हमारे फ़ज़ाइल व मसाइब को एक शेर में ज़ाहिर किया, इसके लिए अल्लाह जन्नत में एक मकान तैयार रखेगा। हदीस नंबर 2, शायर अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रूहुल कुद्स की ताईद हासिल रहेगी। इसी किताब में, किताब अल-अय्यून में जनाब सदूक से जो किताब मंसूब है, उन्होंने इसी किताब में अली बिन सालिम की तरफ से रिवायत की है कि उसने अपने बाप से रिवायत की कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कोई शख्स हमारी शान में शेर नहीं कहता जब तक उसे रूहुल कुद्स की ताईद हासिल ना हो जाए। और हदीस नंबर 3 कि अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में शेर कहने वाले का शहर ज़ियारतगाह मलाइका और अंबिया रहेगा। इसी किताब में इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर कोई मोमिन हमारी मदह में शेर कहे तो अल्लाह उसके लिए जन्नत में एक शहर तैयार रखेगा जो इस दुनिया से 7 गुना बड़ा होगा, और अल्लाह के ख़ास फ़रिश्ते और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शहर की ज़ियारत किया करेंगे। हदीस नंबर 4, कमैत नामी शायर को मदह अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर रूहुल कुद्स की ताईद हासिल थी। मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ कशी ने किताब अर्रजाल में ज़रारा से रिवायत किया कि उन्होंने कहा कि मैं इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास था जब कमैत शायर हाज़िर हुआ और इसने इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रूबरू अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदह में दिल की गहराई और खलूस से अशार पढ़े। जब वो फारिग हुआ तो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब तक तुम हमारे फ़ज़ाइल में अशार कहते रहोगे, तुम्हें बराबर रूहुल कुद्स की ताईद हासिल रहेगी। इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम हालात नज़्म करने की इजाज़त देते हैं। और इसी किताब में अबू तालिब तैमी ने कहा कि मैंने इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चंद अशार इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हालात में लिख कर भेजे और इजाज़त मांगी कि मैं इस सिलसिले को और आगे बढ़ाऊँ। इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कागज़ का वो हिस्सा काट कर अपने पास रख लिया जिसमें अशार थे, और बाकी मांदा कागज़ पर यह लिख कर मुझे भेजा कि मुझे अशार पसंद आए, इसलिए रख लिए। अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। मरसिया ख़ान व किस्सा ख़ान और नोहा व पुरसा पढ़ने वालों की मदह व सना। अब्दुल्ला बिन हमाद ने ज़िक्र किया कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत के सवाब पर एक तफसीली हदीस बयान की और फरमाते हुए ये भी कहा कि मुझे मालूम हुआ है कि कूफा के गिरदो नवाह से एक कौम इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मज़ार पर आती है, और उसके अलावा भी और लोग आते हैं, और माह शाबान के दरमियानी अयाम में औरतें और मर्द वहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस्सा बयान करते हैं, कारी किरात करते हैं और नोहा व मरसिया पढ़ते हैं। मैंने कहा, जी हाँ, मैंने ऐसा करने वालों को ख़ुद देखा है। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह का शुक्र और हम्द है जिसने इंसानों में ऐसे लोग तैयार कर दिए जो हमारे दीन की इशाअत में और हमारी मदह सना में और हमारे मरसिया में वक्त सर्फ करते हैं, और हमारे दुश्मनों को ऐसा बदबख्त बना दिया जो हमारे मरसिया खानों, मदह खानों वगैरह पर खफा रहते हैं, उन्हें धमकाते हैं और उनकी रसूम व आमाल की बुराई करते हैं। यानी आप देखें कि जो भी लोग मौला की मदह सना करते हैं और मरसिया लिखते हैं और पढ़ते हैं, मौला उनकी
ان کو ان کے اس پہ اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ ایسے لوگ اللہ نے تیار کر دیے دین کی اشاعت کے لیے، اور یہ لوگ ہماری مدح و ثنا اور ہمارے مرثیہ میں وقت صرف کرتے ہیں، اور مولا ان سے بیزاری اختیار کر رہے ہیں جو لوگ ان مرثیہ خانوں اور مدح خانوں پر خفا رہتے ہیں اور ان کی رسوم و اعمال یعنی عزاداری کے اوپر ان کو دھمکاتے ہیں، ان کو ڈراتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ حدیث ان کے لیے بہت ضروری ہے، پڑھیں ضرور اس کو۔ اس کے علاوہ ایک حدیث اس حوالے سے کہ ترنم و دردناک آواز میں جو ہے نا مرثیہ امام کے حضور جو پیش ہوا اس کے حوالے سے کہ وہ کیا اپنی جو کتاب ہے نا شیخ صدوق کی کتاب اعمالی، اس میں اور ایک کتاب الکامل جو ابن کولیہ نے لکھی، اس میں ابو عمارہ سے روایت ہے کہ اس نے کہا کہ مجھ سے جناب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا مرثیہ ترنم سے گا کر سنانے کے لیے فرمایا، چنانچہ میں نے مرثیہ پڑھا اور آپ روئے، میں نے پھر مرثیہ سنایا، آپ پھر روئے۔ راوی کہتا ہے کہ خدا کی قسم وہ برابر روتے رہے اور میں مرثیہ سناتا رہا، یہاں تک کہ گھر کے اندر اہل حرم کی رونے کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ آخر میں فرمایا کہ اے ابو عمارہ، اگر کوئی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا مرثیہ ترنم سے پڑھے اور 50 آدمیوں کو رلا دے تو اس کے لیے جنت ہے، اور اگر مرثیہ پڑھ کر 30 آدمیوں کو رلا دے تو بھی اس کو جنت ملے گی، اور اگر 20 آدمیوں کو رلا دے پھر بھی جنت لازم ہے، اور اگر امام علیہ الصلوۃ والسلام کے مرثیہ سے 10 آدمیوں کو رلا دے پھر بھی جنت کا ملنا لازم ہے، اور اگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا مرثیہ پڑھ کر 1 آدمی کو رلا دے تب بھی جنت لازم ہے، اور اگر تنہا مرثیہ پڑھے اور روئے تب بھی جنت ہے، اور اگر مرثیہ پڑھتے ہوئے رونے کا منہ بن جائے تب بھی جنت ہے۔ یہ احادیث آپ کے سامنے پیش کی ہیں جو مدح و ثنا معصومین کی شاعر لکھتا ہے، جو اشعار لکھتا ہے، اور اس کے علاوہ جو مرثیہ لکھتے ہیں اور پھر مرثیہ ترنم سے گا کر وہ پڑھتے ہیں، جس سے جو لوگوں کو وہ رلاتے ہیں، یہ اس حوالے سے یہ احادیث موجود ہیں۔ اور جو عزاداری پر اعتراض اٹھاتے ہیں، جو لوگ بھی عزاداری پر اعتراض اٹھاتے ہیں اور طرح طرح کے ہیلے بہانے سے شاعر و اشعار کی تضحیق کرتے ہیں، ان کے لیے یہ باعث عبرت ہے کہ وہ یہ حدیثیں بالکل وہ نہیں ان کے اوپر توجہ دیتے، بلکہ اپنے ذہنی اپنے قیاس سے عزاداری کے خلاف کام کرتے ہیں، اور ان کو ان احادیث کو پڑھنا چاہیے اور سبق سیکھنا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف۔ ہماری ان ویڈیوز کو تمام لوگوں تک پہنچانے کا وسیلہ بنے، اور ہمارے پیج یا علی مدد ٹورانٹو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف۔